Jorani kok panda nanyen bagi nasi tonglai khapang ni joto takuk tai bukuk chong puyan khaka hamia pertini jorani kok panda wa khabar tata bukuk chong nor tini jorani kok panda ang sanai 29 tarik April 2024 সাল মারে তিনি হাইনো হাই কতর তাই নাংকু মানে কক মনো সাইটু বখা নর bagi ang somer খাওন তাতে বকুক চং অ জরা বেলাইখেন লোকসভা চংবারিনি ইলেকশন লাই পাইমানি ইয়াক উলাব লোকসভা ইলেকশন নতি নাই কুসু তামসানা আপন খেতে খাতা কক সালাইমানি কাগি আংলাই টংলাयो তামনি হিনবা তিপ্রাসা লোকরক করং জাগাवनो ভোট বয়কট হनै লাইমানি পাতিমুং তুরুক কাসাই দङ তিনিबो आबोनि कक पाइलाइमानियाखौ आबोनो भोट बयकट न किटिंगै भोट बयकट कक थाइ साबो सकां कतर खलाय कारिखा अ कक न रुगै साना थाङै कुसु बाक्सा खा दुजाक जदिও सानानि थांगांकै साके बरक चाजा ग्यांगो तो फनो कक तमा तो मान मासाव तामनि हिमबा भोट बयकट नि जे शब्द कारिनाय भोट बयकट नि स्रष्टा दाहनाय गाखाय आ जरानि बाहाय आ कक न सय साजा कांका चाजा ग्यांगो ककरै भोट बयकट खायनाय जेसपानुं थुं आबो बरकनि चालबानि अबो अंगो आबाहाय तो जों साया तामखे आबाहाय भोट बयकट लाइमानि पारा पारिवा ताबक जे उंगि दंमोन उकलगो साबोनि याक दंना एबा तामङै इंयाङै दंखना इनके जतन से वान मा सिंसा कक का तिनी अमाहाय कायसे कक तमा सपायका भोट बयकट बरक बाक्सा खाइमानो खादमा फुनुगै किन्तु भोट बयकट जे खाइका काके नि समस्यानि समाधान नंनाय आबाहाय ताकसु जति कोनो नजिर करिखौ सिगाङाव उंगि थांमानि उल्टा नासला लाइमानि नियाखा माया नाया अंगमानि आबाहाय रक्से कक तमा कासाय फैपिरो যদিও কক সানা থাকাंके आगि CPIM नि मलो अमहाय भोट बयकट दक खानै केरै आ जराव हंकांके CPIM रगनो साया हनि नुग्लाय हनि पनो भोट बयकट ले खायै जायासे सिन बर इनके अ जराव हंकांके बुबाग्रा नि सिमि चेंगै दिल्ली नि जत मिनिस्टार आकरक PM प्रधान मंत्री होम मिनिस्टार फाइ साफैमा उलाव बरक भोट बयकट खायै दं हंकांके तामो तिप्रा सारकनि हामक्रायनि बागै भोट बयकट खायमा बाय एदां न अब ताबुक सुमु कासै दङ जदिও नेतारकनि बिसिङाव फानो भोट बयकट खायमानि बिसिङाव बोसोक हामारि मानमानि एग्जाम्पल दं आबसं बसकाङाव रतुगै कारनाय किन्तु चिन तिप्रासानि बिसिङाव कियासक नरतो सालकिया सकांनि सिमिनो जेमन अम्पि नगरनि जे सान्तां आबनि परे आइङो सादाय सरा नै जे सालायमानि रक बै बाक्सानो यां करं जागाव जे भोट बयकट आबतो अडियो भाइरल लग बाहाय नंलाय दंलायो भोट बयकट तैमानि आबो लामा मानिया तैमानिया हेलिनाय किन्तु तिप्रासारनि सल्युशन ओंखा हनि केबोरा साका केवसे सायक होंगा के तो आज जोंसाल तो तंगनाय नो आव जों मासाव कंमा लोकरनि जोंगाल बियाल किन्तु तावसो जदि जत सरकार फाइनाय रगनो रनाय हिनि साव किन्तु रबाय फ्लाय मानिया आ जागावनो ताबुक इलेक्शननि सिगां जे ताबुक राज्य सरकार इलेक्शननि सिगां द्रब राज्य सरकार थांग्रब तिप्रा मथा किन्तु ताबुक बर बाहायो अ प्रेसार क्लाय दङ ककरै सरकार दङ माने न बर कक सिल जागनाय सरकारनो कक फनांग्रे जे माननो आबो सुमु दङनो ककरै आबो तो दङ बसंलफोरनि कक किन्तु जतनि से वान मा सिंसे ककखा भोट बयकट खायका कामि कायसा नखलाव कक चाबलायदि किन्तु लामा का सुई एबा बुलाई आबाके भोट बयकट खायर मांकले आबाके निर्वाचन नि जे विधि लंघन खालायमानि आबो कलायो तानिमा बरक भोट दनानि फायके बनो भोटार हिनि मानिया बनो अरम मारनाय हिनि बो साबि मानिया आबोके सिक्रेट हुइजाकनि कक जानजा भोट जानजा जागाव रिलायनाय अबा केनो তিনি কাইছে কক্তমা কতরখে কাছাই ফাইকা বিশ্বমানিক দেববর্মা তাই পূর্ণিমা দেববর্মানি বসাজলা পূর্ণমানিক দেববর্মা ক্লাস 9 পড়ি তংনাই ব নিজিনি নগন না আं साननाय मानि अबया अब अबसि धलाई त्रिपुरानि गाना धलाई त्रिपुरानि गंगानगर आंगो जे बिश्वमानिक माने आबया खदो धलाई त्रिपुरानि गंगानगर ब्लकनि बिसिङाव खबजागनाय आम्बासा जगन्नाथपुर पारानि ताखुक बिश्वमोहन त्रिपुरा उमर 25 बছर दो ओंखाय ब भोट दोनानि बागै थांमानि फेबा भोट रिउइ नंखरमानि यागुलनो रहिदा पाराव जतीन्द्र पारा दागजु पारा ओंखाय बुबान्द पारा मालदा पारा काइबा पारानि लुकुरक बाय बोजागनानि नांखा भोट तामुइ नों भोटरि हनै ओंखाय ताखुक बिश्वमोहन त्रिपुरा ताई
नेता MLA पलिटिकल नि कुनु लिडार रक बहायनो बाहाय अंखा आबोनो खबर नाया अंजागि तंग माने कक्टमा कासाय फाइका अबनि भिडिअ नर फुंनाय और मेन गटनांखा बुद्रुइ किफिल फाइप्रो तामुगि बुद्रु माने न बरक बयकट खलाय दङ हाइता हिंकांके बुद नानि थांमानि न माना खायमानया जदि बुद रिया आं सामनरनाय आबो बहायनो साइ मा साया नों बरन मारनाय हेरैनाय ओ इलेक्शन दिन आबुनि इलेक्शन नि सालनि सिगांनो पाइथाक प्रचार जरानो प्रचार खायमानो आबुनि परे नों केमनो बुद दि केमनो बुटार दिबो होननानि अधिकार करै आबो गांकेनो इलेक्शन कमिशन नि जे बिधि लंघन कलायो आबो आइननि बिसिंति हिंकाकै शास्ति मानानि योग्य tabuk omahai pati munglai tonglai mani kereng jagao nukjaka tiprasa kamini bisingo abo haini bisingo tabuk ang je norno jorani kok pano puila video furunai emon ki koksilcha jakha MDC Hongso Kumar Tripura suduno se samunu constituency o bo ko nije sudu se budlia boycott khlaika nei sajagei potrika kaise potrika o sajak mani bagi nai tini kok phiro murkha MDC Hongso Kumar Tripura logiwo Prem Kumar Riang no na logiwo ambasa blog ni Tipramoth hata ambasa Tipramoth blog ni president na bini bumung Premlal hani belana engkai mol som mungkana engkai bono logiwo tinai ko MDC Hongso Kumar ka bini yasibo phunuka ang bud rekha kinta ano bud riyahni je protikargo siminabo dalar entana abong ke tal abong ke borongno bul bujir nai tongo abo buagra je saw buagra jodi CPI mo bud dingka ka ngarono re nai arono re khamu tai BJP no re dingke ngarono rekha tani hiba buagra se sin lama sonai buagra je lama khaimani arobono sungnai buagra je tubmani abono sungmanai abono sungna hanai abono sini puitu o kogno sawi khanarkha je kaise potrika o ko sabo jani si rohor ka potrika o bo ke bono bud roi ba tangeri ahni sika oboni against kintu case ni mano complaint ni mano ba borno kogno प्रतिबाद खालायमानो किन्तु को खायनाय प्रेस मिट खायनाय प्रतिबाद no खालायके MDC Hongso Kumar Tripura केस रगले खायमानि कुनु कक्टमा करे खानायनि गेदाव मांगप्लि ताबो जरानि ककपान्दाव बरक चैनल नि फाइने रावनो और कायसा पेपर नरा नखना परिष्कार सुइजा जे त्रिपुरा मुथार MDC निजेर बुते बयकट राजनीतिक तर्जा तुंगे ने जे सुइजा अब सम्पूर्ण एकदम व्यक्तिहीन अब सम्पूर्ण मिथ्याक अब एक षड़यंत्र अब आंसिया जे प्रतिवादी कलमनि दिल्ली प्रतिवादी कलमनि जे न्यूज कालेक्शन खानेर बाइके खाइका आंसिया आं निजे बुट दिजा जदियो बुट बयकट आं खाइका आं निजे बुट दियामु आनी परिवार आनी फैमिली থেকে শুরু করে आनी आत्मीय स्वजन যত आं बुट रि फाइजा बाइके बुट बयकट दंनायबा बरंस एलाकानि बुरो किछु षड़यंत्रकारीरा बुट बयकट खालायका कारण और पेपारे सुइजाव दङ ओइ बुट केंद्रे BJP मात्र 73टा बुट मानो आरो बाकी बुट त्रिपुरा मुथागत विधानसभा निर्वाचन जे समीक्षा ताइले এই যে आं बुट गोबां मामानि हिसाबे आरो से उत्साहित खलाये किन्तु जिनि राजकुमारी जिनि महारानी कृति देवीनो जों बुट दिनानि दंमोन और कायसा सम्पूर्ण একটা षড়যন্ত্র চলে दङ और कायसा सुइका आरो ওই बुटेर मध्य चाकमा बुटार एकटाও বলেননি और चाकमा त्रिपुरानि কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কাজে এই চাকমা ত্রিপুরানি যে উল্লেখ যে উমানি কারণ অব ব জাগানে এ পেপার ফাইকা ও ব জাগানে ও যে নিউজ ফাইকা অব চং কাম হি অব আরো চং অব খাইজানে কোনো করে তৈ হাই পরিষ্কার জলের মতো পরিষ্কার অব একটা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র অব একটা সম্পূর্ণ আনো একটা কালিমালিপ্ত খাইনানি একটা ষড়যন্ত্র চং আং তেনি নরনি চ্যানেল মাধ্যমে সানাই চিনি এই এলাকানি বড় বুট দিয়া বুট বয়কট খাইকা आं बोबाग्रानि जे मेसेज बोबाग्रानि जे व्हाट्सएप ग्रुप जे मेसेज खालायनानै आं बरनो रेकर्ड खनारिका এই रेकर्ड खनारै बोबाग्रानो साका बोबाग्रा फाइनाय नरबाय कक सानाय बोबाग्रा नरनि लामा खायरेनाय चिनि केंद्र एवं राज्य सरकार बाय एग्रीमेंट नंजाव এই उन्नयन उन्नया चिनि एलाका लामा तैक्रिनि बागै जों आन डेभलपनि बागै बोबाग्रा तिप्रासारनो डेभलप खायनायनि बागै जों बीजेपी बाय केंद्र एवं राज्य सरकार बाय जों एग्रीमेंट नङै जों जो दङ जों जे कोनो मले बोबाग्रानि कावनो चिनि भविष्यत चिनि जेनारेशन चिनि राजनीतिक अनेक राजनीतिक खलायका किन्तु जों बोबाग्रा जा खलायमानि कोनो नेता बाहाय खलायमिया चिनि बोबाग्रानो जों बोबाग्रानि ऊपर आशा विश्वास मा दंनाय बोबाग्रानि ऊपर निर्भरशील मा दंनाय जों बोबाग्रानो बुट मारिनाय हिं सागै रिक्वेस्ट खलाय बोबाग्रानि मुं सागै तिनि और
प्राय 40% 45% borokno ang vote di karon sara din kuno neta thanya tini o elakani borok sago MLA ma phainai MLA sago abo ang ani vote korei একজন বিধানসভানি যদিও MLA বড় বুট মাইয়া অমানো বিনি দায়িত্ব দङ অ বিধানসভা এলাকা বিনি এলাকা কিন্তু বড় পাবলিক রাও সাগো MLA ফাইছে জন্য কং মারি নাই MLA সাগো এখানে আমার বুট নাই এটা হংস ত্রিপুরার বুট আংর থাংজানাই দরকার নাই তিনি হংস ত্রিপুরানো বুট মানে অপরাধ বাই এই সব এলাকানি বড় লামা করে ত্রিপুরা মুথানো বুট মানে অপরাধ বাই তিনি এই সব এলাকা কারেন্ট করে ত্রিপুরা মুথানো বুট মানে অপরাধ বাই এই সব এলাকা তৈরি ব্যবস্থা করে ত্রিপুরা মুথাগো বোর্ড মানে অপরাধ বাই তিনি এই সব এলাকাগো তিনি স্কুল করে এই সব পরিস্থিতিও তিনি তাবুব চিনি পাহাড় এলাকা তাবুব অবহাই দङ অবনি বাগৈ বুবাগ্রা আগামী দিনে চিনি ত্রিপুরা সারাवनो মুথাंनाय বুবাগ্রাनो जों কবাই जों ভোট দিব বুবাগ্রা যদিও তিনি বিজেপিয়া আগামী দিনে যদিও সিপিএম ভোট দি হিকে চিনি বুবাগ্রা সাগাইকে जों সিপিএম ফানো ভোট নাই পরিষ্কার কও তিনি সাইখনার কেনারন অব যারা নাই দংনাই রাवनो आं थानानो बुबाग्रा जदि CPM कम्युनिस्ट न बुट दी के जों कम्युनिस्ट फानो बुट मारि नाय बुबाग्रा बीजेपी न बुट दी के हंस त्रिपुरा बीजेपी न बुट दिखा बुबाग्रा चिनि बाय सामुं तानाय अबसिनि आशा বিশ্বাস अबनि बागै जों যত চিনি এলাকাनि ब्रो बीजेपी न बुट किन्तु এইবার যদি বিজেপি ত্রিপুরা মুঠা যদি এলায়েন্স হইয়া ইনকে সারা এদেশি এলাকা ভোট বয়কট খাম কারণ আনডেভেলপ তাবুবো যত সাথ जों डेभलप उनखा जतई साथ जों जत सबका साथ सबका विकास उनखा ताबुबो पहाड़ विकास होयाखो ताबुबो तै करे अमहाय खलाय तिनि 44 रायमा बिलेबो तिनि अमहाय बयकट उनखा एकटा पारा पूरा एकजन भोट दिया अब कोन अरनि टिप्रा मुथानि कोन हाट करे और आम भाषा भोट दिया ने और प्रेमलाल मलसामनि कोन हाट करे 49 सामनुओ पाब्लिक भोट दिया ने और हंस त्रिपुरानि एमडीसी नि कोन हाट करे पाब्लिक ब्रनि सो इच्छा सो उद्योग बाय सारा तिनि 6 বছর 60 বছর उनका ताबुबो एलाका आनडेभलप ताबुबो तै करे कारण करे लामा करे सुযোগ सुविधा करे बिना चिकित्सा ताबुबो मेलेरिया डायरिया आने एलाका गो तिनि आने एलाका नि बरो फोन खलायो एमडीसी साहब ताबुबो प्रत्येक पारा 5 जन 6 जन तिनि रोगी आक्रांत होई दङ अमहाय परिस्थिति अबन बाय पाब्लिक रा बरनि उद्देश्य बरनि मेंटालिटी बायसे खलायो अब केबनि हात करे आं तिनि परिष्कार सानान नायो अबनि बागै आं अनुरोध खायनाय जे এই যে পেপার যেভাবে স্বীকার যেভাবে কাউ খাকার अब किन्तु सम्पूर्ण व्यक्तिहीन और आनी कोनो हाट करे बरंस आनी कैंडिडेट न बुबाग्रानि जे कैंडिडेट बीजेपी आईपीएफ तिनि जुट प्रार्थी न भोट गाय खापन ताजो खुसं अ जराव अबहाय जे बुट बयकट नि लाइमानि कामी कामियो नुकजागि तंखा बरनि रिएक्शन जों कक तिरप्राव तबुनाय फियाबा बुट बयकट नि शब्द जे पुया कारिनाय आ ककनो बुं खुमाबाय बेलायखेन आनारा तिनि लागाति फुन फाइका तामङै क बुइ बुट बयकट खाइबाबा तिनि मैडम नि बुमुं फाइ रखलाय आव आबो तामङै फाइ हिनि बार बनो खायो आबहाय जों कुरो प्रुफ बसायाको जे खलाइका हनि बसायाको बर खा नांजागो खा नांजा खानके तानिको खायना करे तामखे अबहाय रगदा हनि आं एमएलए पाथालाल सोंमानसि आमनो ति तागबो ककचो लै तंलायो कक्रै अबहाय जे जरावो बेमार कायसा फाइमा हाय बरकनि ओ जरावो बसुक आशा आकांक्षा तैलायने बरक बुइ राजनीति खायना रग जाने जा फ्लैग तैलायने चिर खगलायो ओंलायो आको তিনি যদি কব বিজেপি ও এমপি রেবতি বাসা খানকে অমহাই বুট বয়কট মানে इंगला खामुदा বা বুবাগ্রা বাসাকে इंगला खामुदा কীর্তি দেবী বাসা বাগিসিম দা মাহাই তংখা যদি কীর্তি দেবী দেববর্মা বাসা মা সিমি বাইনো বুট বয়কট দং হুকে আর বনি উকুলুগো অবশ্যই ইয়াক দংনাই কেবনি আবলে খামি ঠিকনানি ক খাবনে তাকতে বুকুকচং तामनि हिनबा अब जे बररकनि पारा पाराव थाङैनाय जे जान्जे पार्टीनि बररक कक साइका आ कक अनुयायी भोट गई दङ और जदि अ जे बररक कक पिरा थांपुर रग कक सावि मार गिया गाकेतो अब ताइ कोन खाया करे जाय होक जों कक तमा थुनाय रक हदानि आइना जे बररक मीडिया बसकांगो फाइने मोसंगो जों बरनो वेलकाम खालायो तामै खालायनि नांखा भोट बयकट नरसुंनो रिंहरदि जों अबশ্যই फाइनाय नरनि बखानि ककनो लुकरकनो साइखनारनाय नेतारनो खनारनाय सरकारनो खनारनाय खबर ताजे बखोकसं ताबो फादिके आनिया फाव बेलायके तिनि खारियगमा सिंचा चेराइ खरकथाम तिनि चेराइ खरकथाम थैबानि कक्तमा गायथाम जागाव आबनि बिसिंगो पुइलानो साइखनारनो गारि फेरे जागै दादाक सिदाक लामा काचारनो लांमा चलांजाखा 6 बছর उमरनि चेराइ बिनि बुंखे इब्राहिम 6 বছরनि चेराइ अबंकांकाय तारसे कलमचोरा थानानि बिसिंगो खबजागो
पटिया पंचायत नि 2 नं वार्ड आमिर हुसैन नि बसाजला हंके इब्राहिम सय ब लामाओ पार नानि खाब्रम थांतानि न मोहम्मद मुस्तफा हनै गारि चालक फेमिलि थुताय रेखे बब बरसा ओइनाय आगुइलाय फेरेविलाय थांना बया उसलुइ थांना बया आंनि तंखे पारन बरक बाय कासुइ रिफ्रिक जाखा उलो पाइथागो जे कलमचोरा थानानि पुलिसक फाइनाय बन साइजत लाङै थांखा बानचिरखा आ जागाव थांनायखा एमएलए तफाज्जल हुसैन ताई जाय 6 बोसोरनि थैमानि बाय खामलायजाक थामसि कालायजाक ताई जाय खरकसा थै थांमानि बाय बेलायखेनो खा दुनुक जागलायखा अबहाय केबनि तांथुं आबुगिनो अककमाव सिन सरमुं लामा गचारगो चेरेरग ना हायो याकाना कक्रे चेरेरग बो आबहायके नक नि फ्लाट फ्लिट अंखना कक्रे लामा किनारो तंनाय चेरै बसारक जतन हजा तंबाय नरक आबनि बागिनो अककमा खानायनि बायदि बाहायके खायरमा सिंजाका गारि तलाव कलाय थैका 6 बोसोरनि चेराय खेल करि इमा बाय বাচ্চা এই উপরে কোলে চাপা পড়ে গেছে মারা যেতে বাচ্চাটার নাম স্যার বাচ্চাটা মোহাম্মদ ইব্রাহিম বয়স 6 বছর ঘটনাটা কোন সময় ছিল স্যার ঘটনাটা 4:30-5টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে আপনারা কাউকে ধরতে পেরেছেন বা আসামিকে ধরেছিলাম আসামির নাম গাড়ির নাম্বার TR07F 0441 ইকো গাড়ি আসামির নাম এমডি মুতাফা বয়স 26 যে গাড়িটা দিয়ে করেছিল ওই গাড়িটাকে আপনি বাচ্চা ব্লকে নিয়েছে স্কুল ছিল ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে টুটিয়াতে বাচ্চার নাম হচ্ছে এমডি ইব্রাহিম মোহাম্মদ 6 বছরের ছেলে বাবা নিয়ে এসে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে স্পট ডেথ হয়ে আপনাদের এখানে কি মৃত পেয়েছেন? হ্যাঁ মৃত্যু পেয়েছে সব কিছু করে দেখলাম কোথায় চোট পেয়েছেন? বিশেষ মাথাতে মেনলি আঘাতে হেড ইঞ্জুরি হয়েছিল এরপর কিছু মাঠে ইঞ্জুরি হয়েছে তখন কিছু বুকে চেস্টে ইঞ্জুরি হয়েছে। কত বছরের বাচ্চাটা? বাচ্চা 6 বছর। মেনলি আঘাতে হেড ইঞ্জুরি হয়েছিল এরপর কিছু মাঠে हायके अब हायकेनो इब्राहिम थिमानि कक्टमानर खाना जे बसानो तुइने बरक रक नक नुखुं खाका हांकेनो बसानि प्लानिंग खायो बसानो तुइ आं सिटिनि अमहायिं फानो आनि बसानो हाय सनामनाय नि गोबां मा परिकल्पना चाप थिनां तंमानि आबरक बाइखलो बैथाङो नखा बाइक खालायो नुखुङो खरसा बरक थुयो माने आबो कक थाइसा बाय सावै साबाया बमहाय देरामुं बमसो दुखु बरकनो बसकचे बरक सनामनानि बागै कष्ट खाइदै सनामतुमानि किन्तु थिनां सुक्र बैखिबाय मानि आबहाय ते खरसनि बखाकनिके तैबो थामसि कालायो अब लाइनाय अब तो बिचारं लाइनाय रांकिसा मालायानो किन्तु बसातो ताइ किफलि फाया अब जतन दुखुनि कक तैबो खारिया मानि कगखा अब तो गारि थुताय गां माने तै खरसा चाया ओ गारि चालनाय फानो चाया खोनाबा चराय फानो थाङि गारियाव उसरुबेरि खोना के थैना तंता हनेबो केबो खानो थामलाय मानो ताबो तेबो खानो थामुगलाय मांलाखा आबहाय काइसा कक त मनदर साइ खोनारवानो जाय बोसारक ओ कलमा जराबो बरबो अक्राराव बैबाक्सा नक रांगना रखेबा एसि बिसिङो तंगो इ तुंमानि जराबो रांकरि रखगबा बागतला तला तंगो ताइ किसा नक कतर रखगबा नक बिसिङ रग तंलाय फेन तलाबो किन्तु अबखे नक नि बसकाङो वाइं चालुगै तंनानि हनै थांथानिबो वाइंगो कतक गसावै कतक सरजाक्तिङै लांमा चखा चेराइ खरकसानि सत्यजित मुङै खरकसा चेराइनि आबो हायकेनो 8 বছরनि चेराइ अबंगाके कतक शर्मा हायके वाइं चालक थानि आबहाय प्रब्लेम मंखा नक बसकांनि बुफांगो बेलायके खारियाव मसिंजा नर साक्ति कारनाय खापलि ताखुंताय बुखुकजों बुमा अंनाय रक ताइ बसा अंनाय रक नर हजाक तंबायदि ताइ अक्रा रक बाय हासालत ता बेरायता तंबायदि आं करं जागाव नगो चेराइ बसारक हायनो साइसुक रक हायनो थङै दङ लामाय किनारो गारि फेरै कलांजाक मानो जिबुक सौजागै मानो वाइं चालक आबहाय रक मानो तुयो कलगि मानो प्लिज हजाक तंबायदि ताखुंताय बुखुकजों बर खरसा सामनानि आसो कलाइसाया साकुप्लंफोरनि सिमी दोचारै तरनानि लगरनानि
kotor ma barjatei nei awas kaisa changjak chini porikolpona ba kaisa samung gotang abono kasaram saknai ta khaibai jadi haino hai langma chomani koktoma kasai pheuka je charaino ko waing mothong gangkle kisa ko bobo khatsrangi tongano hni mani o khasrang rai manai no langma bo sasu kha abo haino patimung patikha kotok sorom jakma hai ngi nai charaini mungke Satyajit Rudropal patimung patika tangsalni dipor duita jorao bilunia thanani Chittamaara Puran Bazar amchayo bini baithangni nogono kaisa buphango plastic duri bai khainai inko waing khajak tongmani a waing gono chokte khe waing se tolao abod khiteng sani waing naita ge totrao kasaoinai kotok sorojak tingai thika haihini nokni borokni bkhakti semangka Satyajit thimani kisasa sekangke bobini je thabaise mobile nai tongmani pheba mobile nai tongmano asumsa arni kotulinai bo owaing choknani phaitani no o jangjal kalaikha nei saikhanara ka nukhungni borok ingkai a koktoma o Satyajit no omaike natukne nugiriuinai chiri khoklaikha khakla bui kablaikha ingkai a khorang khanawai tebolo korok phaibaika ingkai kotok sorojak khalogo Satyajit no bono kholoklainai bilunia hospital tlangkha hospital duty tongnai bini basak amjogi nema pore Thwikha ni rekha saklai o koktoma khanai nokni lukorok nokha bai kalaijakha tai khorang ba khorang yatei khlainai kapchini kabibo kifili phalia Satyajit je Satyajit 8 বছর কাখা ক্লাস 2 হাই 3 হাই রগ পরীক্ষা বনতই নাই বসুচি ইমাং নুকমনি বুমা বুফা বনতই নাই বিনি ক মিয়াসে থাংলাই তমনি তিনি হে করি খ্যাঙি থাকা বড় খরকসনি লাংমা অব কক্তমা বুইনি ইয়াং খুগো সই কেন পুরা নখা সিরিং সাতং ফানো নখা বাই কালাই মাহি মাতং জাখা নুখুকটাই আমচাইনি বড় বাচ্চার বাবা সত্যজিৎ রুদ্রপাল নামে 8 বছরের বেটারটার দিকে হাসপাতালে আনছিল তো আমরা তাকে মানে যখনই আনছেন মৃত হইলে পাইছে এখন পুলিশ ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে কি কারণে মারা গেছে জানা কি কারণে জানা গেছে ম্যাডাম জানছেন নাকি বাড়ির লোকের কাছ থেকে বাড়ির লোক কইলো কি জানি গাছের মধ্যে কি এটা আটকাইছে তো গলাতে একটা মার্ক আছে বাচ্চারা বয়স কত ম্যাডাম 8 বছর নাম জানেন বাচ্চা সত্যজিৎ রুদ্রপাল বাড়ি Ingkai khapani tahte bukuk chong nor khana doktor jog ni khugo o talika hamya numa hinjinaika Satyajit ni Rudropal ni nukhuni kothoma a Satyajit pal ni kothoma nong ni gana gini wo rekai mayati klainai norok ma tonglainai Cherai no mokol beskango mokol ikutulya khlai ingkai tai kaisa koktoma hayo hai mobile no ti nai kok kisa banglai mani baino theinai ni nangkha koktoma obongkai Bisho Manik Deborma tai Purnima Deborma ni basajala Purno Manik Deborma class 9 no pori tongnai nini baithani nogono kotok soroi langmano batharka angagi o siri khogi samani ani langma ni ichha ni hnai rokno abuni ni ichhaya nini langma tabok society nini langma tabok chini hani nini langma tabok belai nangmani tamhimba chini borok kisa ngi tongmani jorao kaisa ni langma belai khe morok nung hani samung tangya hni ta hindi nung je bosa pusi tongo namba hani samung tang tongo tan himba nung khoroksa member nung khoroksa borok sini dofani ngai bang thanibo nung bono maisari tori tongo ngai nang khoroksa kathang tongo nung khoroksa kahamungo nung khoroksa poribo abo sini dofani desni kaisa hamkarai samung khaiye tomani kalayo phiaba o langmano mola jar lalia kisisa kok banglai mabaino abobo mobile ti koktoma bo saimanka poritonai biting nogono kotok sorai Thwikha ko Purno Manik Deborma ingkai ager 11:30 jorao ompi ni regrouping colony o buma bai mobile thungo hne kissa hanjangmani baino buma bufa rokno yakari thangnani bagi je bkhawan sokmani obo belai khe kotor saya wan sokka ingkai buma bo sok tabuk lengi kablaijak ingkai bini baya rok bahnyo class 9 no pornai rok bahnyo obori mangpli chungnor tini phonok mangralia khana sure phonok nai abahai hini kogro tamni himba oboni video complete chinya pho sokpaya khuni bagai ang noro tabuk phonok mangralia tharikai yang
त्रिपुरा कोअपारेटिव गनि बैंकटा त्रिपुरा कोअपारेटिव बैंक लिमिटेड नि बखाक्तिनाय जे इनको सेबकलांनानै बागिनाय कायसा आमजगमुं नाहानानै नायमानि कितिङै हायनो हाय यूथ कांग्रेस अफ खादुमानि फुनुगै लायखा इनको कोअपारेटिव नि हेड ऑफिस तामनि हिनबा और सेबक खायनि बागि जे आमजगमुं जागा खायजागमानि आबो त्रिपुराया त्रिपुरानि इनको एप्लिकेशन दोनाय रगनि बागिबो आसाम रगो गुवाहाटी रगो थाङैसे मारनि हेके जों त्रिपुरानि बागै चाकरि खायनायनिबा ताङै बायराव थाङै परीक्षा नाय आबुनो अ लकेलन मारनाय हिनि दाबि खायनाय त्रिपुरा कोअपारेटिव बैंक लिमिटेड नि जे बरकनो खायरक यावै बरनि बागै वानसुगिया हाय खायनाय जे सामुतामोन आबुनो मानि नागला नियोग परीक्षा अब फातारया त्रिपुरावनो मारनाय फातारखौ जों रैया लायनाय जे एप्लिकेशन रोजाग्रब खरांथि सालायखा खोनानि बायदि यूथ कांग्रेसनि कप পঁচিশ তারিখ আমরা আমাদের যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম যে পরীক্ষায় 14% মানুষ ত্রিপুরাতে আজ বেকার 14% রেকর্ড আজকে ত্রিপুরার মানুষ বেকার তাদের কাছে পয়সা নেই তা সত্ত্বেও 1000 টাকা করে এখানে ফর্ম বিক্রি করা হয়েছে এবং তারপরেও আমরা বলেছিলাম যে পরীক্ষাটা যাতে বাইরের রাজ্যেতে না করে এই রাজ্যে করা হয় কারণ আমরা জানি যে ছেলে মেয়েদের কাছে পয়সা নেই এবং বাইরের রাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা দিতে আসা টাকা খরচা কিন্তু তারপরেও সেই 25 তারিখ ওনারা একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এই ব্যাংকের থেকে বলা হয়েছে যে ব্যাংকের নাকি 6 নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে যে মানুষ যদি বেশি হয় অ্যাপ্লিকেশন যদি বেশি পড়ে তাহলে সেন্টার তারা বাইরের রাজ্যেতে পরীক্ষা দেবে যেখানে আমরা ওদের স্টেটমেন্ট দেখিয়ে দিচ্ছি এক সব ভুয়ো কথা বলেছে এখানে এক্সামিনেশন সেন্টারে 1 নম্বর পয়েন্টে লেখা দি এক্সামিনেশন উইল বি কন্ডাক্টেড অনলি ইন ভেন্যুজ ইন ফলোইং প্লেস অ্যাক্রস দি স্টেট অফ ত্রিপুরা আগরতলা এবং ওরা যে 6 নম্বর পয়েন্টের কথা বলছে এখানে লিখেছে ইফ সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট ডু নট অপ্ট ফর দি পার্টিকুলার সেন্টার for online examination bank reserves the right to allot any other adjacent center those candidate or if যদি মানুষ বেশি হয় তাহলে নতুন সেন্টার দেওয়া হবে এখানে কোথাও লেখা হয়নি যে রাজ্যের বাইরে সেন্টার দেওয়া হবে এখানে প্রথম পয়েন্টেই বলা হয়েছে যে পরীক্ষা ত্রিপুরাতে হবে এবং আগরতলাতে হবে আপনারা দেখুন তা সত্ত্বেও এখানে যে বিজেপির দালালকে চেয়ারম্যান হিসাবে বসানো হয়েছে তার নিজের ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে অন্যান্য অনেক স্টাফ আছে যাদের নিজের ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে এখানে আমি যদি অ্যাভারেজ ধরি ওরা ফর্ম বিক্রি করে 19,646টা ফর্ম বিক্রি করে অ্যাভারেজ যদি 900 টাকা করেও ধরি 1,70,00,000 টাকার ওপরে ওরা খালি ফর্মে পেয়েছে আমার প্রশ্ন হলো কিসের স্বার্থে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এইভাবে ছিনিমিনি খেলা এবং তারা যে বাইরে পরীক্ষা নেবে এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি তারা জানিয়েছে 23 তারিখ এখন কোথাও টিকিট নেই ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা নেই ছেলেমেয়েরা নিজের বাড়িঘর বিক্রি করছে আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে জমি বিক্রি করে পয়সা নিয়ে মানুষ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে আমরা অবিলম্বে আজকে এই পরীক্ষা বাতিল করতে হবে নালে সেন্টার চেঞ্জ করতে হবে না হলে আমরা আজকে এই ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দেব যুব কংগ্রেস খাপানি তাতে বুকুকচং বেলাইखे कतरमा कायसा कक्तमा आव जों 1 तारिख जरा तो स्कुल बन्द मानजाक न जत स्कुल बन्द 29-30 अब ताबक 1 तारिख जरा ओंखाय 29-30 1 ओ सालताम किन्तु 2 तारिख नि परे के वाति कतर वानाय नै पूर्वाभास माने सिगांबारिया साख्लाय मुङो साख्लाय तंगमानि प्रेस रिलीज खायजाका तिनि 3टा जरावो अबंखाय आगरतला एयरपोर्ट भाई अबरनो नाइन बसकांनि सामुरमजांनाय अबके मिनिस्ट्री अफ आर्ट साइंस भारत सरकारनि बखाक्तैनाय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयनि बखाक्तैनाय इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अबाहायता भारत तमका मौसम विज्ञान विभाग नि बखाक्तै साख्लायजाक माने अनुजायि 1 तारिख मे 2 तारिख मे ताई 3 तारिख मे बेलायखे वातै नबार फेरां कतर फाइनानि दङ होनैनाय साख्लायमानि ताई अबनि बिसिंतैनाय गोबां मा देरामंसिनि मानो हाय हिनि साख्लायजाखा हेभि रेनफल गांकाय 24 घंटावनो गाय नॉर्थ उनकोटी ताई दलाई डिस्ट्रिक्ट रगो कतर नबार फाइमानो थान्डार स्ट्रम गाय अब फेरां कगमुं आकरक बाय ताई तामसगा wind speed reaching 40-50 kilometer is very likely to occur at
tam isolated places overdot Unukoti Dolai district and thunderstorm with tamaka evening and tamaka wind speed belaiken nobar kotor phaimano kai pherang kogimano aba haikeno Dolai district tai ko north tai Unukoti or tinta district ko belaikheno hojak khlai rejakha je nobar kotor phaimano 1 তারিখ 2 তারিখ kai 3 তারিখ মে 4 তারিখ মে রগ বাহিনী ওয়াটি কতর ফাইমানো কে আবাহিনী সাকলাই জাখা নর্থ ডলাইতে গুমতি অঙ্কে 3 তারিখ না 4 তারিখ 3 তারিখ নি হরনি সিমি 4 তারিখ জরা 2 তারিখ নি সিমি 3 তারিখ যে আ জায়গা অঙ্কে হেভি রেইনফল ওয়াটি কবাং ফাইমানো অব অঙ্কা অঙ্কাই সাউথ টাই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট অঙ্কে ফেরাং কগৈ গ ওয়াটি ওয়াইমানো 2 বাই 3 তারিখ তাই 1 তারিখ বাই 2 তারিখ হংকাং নিকাসার হংকাকে অনুকুতি দলাইতে নর্থ ত্রিপুরাও মানো কতর কতর নবার পাই মানো হনি হজাক মুঙো সাকলাই জাখা আবুগৈ যাই গোবাং মা তৈতরি মানো হারবক কতগি মানো ওংকাই গোবাং মা বান বাই মানো ওংকাই বিগ্রা রগনি নক হুক বাই মানো ওংকাই আবগैनाय हजाक तंबायनि बागै सिगांबारिया ताबुक सातुं जरा फानो नक हुक राखे खाबायनानि ताई नांखा हांखाके तै किनाराव तंनाय रक ताइबो तै थांनानै लामा खायनाय निजे नक नक कातिरनानि बागै रग थितिमा खायबाय जासिनाय खाबन ताते बुकुक चं आव बैसाग मासके वातिनि नबारि मासनि हिनजागो आरो बनो कातिना बागै बहायनो नरक हजाक मा चाइटकनाय इया हांखाके देरा फुरबो सिबि बुइनो सुबासो सानमा बेंगलाक नोंबो देरायाखे कातिनि बागै चिन्ता खायबाय जादि कारण नक देराय मानो बुहां देराय मानो बरक सम्पद देरा खेते बो देरा मुं फायनाय सिनि आबुन बागै नरनो हजाक तंनायनि बागै मा साख्लाय मुं ताबो गाय ग तिनि नरक साइमांखाना सालकिया सकां अंकनि हाथाय कतरनि रुपिनि पाराव हाथाय कतरनि रुपिनि पाराव तै मानैया अंलाय तंलायमानि तैनि बियाल 3-4 मास नि तंलायमानि आबनो थाङै नायखा 12 टाका जलानि एमएलए बिश्वजित कलय कक त्रिपुराव निउज कासामा ओलनो बबो नायने नि नांखा आइ अबो हायंनानि नांगो निजे साइमे आङै तंमनो किन्तु निउज का खांखे किसा थाङै नायने नि नांगो आलु पुरनि बागै तामो खलायमान नों आबो मान बा मानो तागमा एखमाया साइकाबनि आबो कायसा दायित्व न तैमानि नकलायो नों रुबुइ मानिया फानो नों थाकेन रना नांनाय बा रुबुइ माननाय आबो कगिया सरकारनि प्रसिडिउर जरा तंथक जरतै नों जे खलायमानि खलायबुदि नि बारजा नों पाइबुदि आवन परे जे एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय खलायमाय आंकाबो खलायमाय नि कक किन्तु नों जे थाङै नायखा आफरनो वानसो लोकरो इ बलिसिनि गानावन दङ बलिसिनि सामनो दङ फरेके एमएलए बिश्वजित कलय तिनि कायसा सामुं गाहाम तांमानि न नायनाय बायदि अ मांखलै बिसिंतै तिनि कक्तमाव नुबै थाङै नायमानि मांखलै तै अम हाइड्राइ सिजन के प्रब्लेम अंमां दङ कारण मंखा बेले किसा मुभ तो कुसु जागा ओंखाय जों एक्चुअली तैनियारो आगेनि सिमिनो आं फर्स्ट एमएलए फोरबो आं विजिट खायबाय आरो आफ्रो कायसा प्रोजेक्ट रिमानि किन्तु आ प्रोजेक्ट ब्रो डिपार्टमेंट दं आमनो तामने नाङै केन्सेल खायदि रिखा गाहायनि हाय तिनि जों खर मानि फेलेगान रो नुखना मिया मीडिया रगो अ बर्डवाराव सबसे क्राइसिस जागावनो ताबो तैहने सकबाय आं जावका ग डिपार्टमेंट बे कक सालायखा आं डिपार्टमेंट कक सालामिया गुलो जेव जागावो तै आगे बरक सावो जों दिल्ली हर तंनि सो डिपार्टमेंट किन्तु अर फाय सोंनि नायफेका साप्तासे वाइसा 5 दिन वाइसा अमारो तै हर जागोन नु साबाय बरो गमनो तो कारण जों तो तै तो बेले नांगुमनि तै सारा तो कोनो करे जों गमनो सकामनो खा जल जीवन मिशन तै थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रां रहरि दङ किन्तु तिनाव जागाव तांनि सकायना नां अबरं तै क्वेश्चन खायनो जों आं सकायखा सकमिया गुलो ताबुक डिपार्टमेंट कक सालायनाय बरनो बाहायके तैते खायरिमान आंखौ ओ ताखिनो जों आयांगो कायसा थां जागा थां फायखा अब खामतिं बारिनि कायसा अर इनोवेटिव स्कीम चलि दङ जे स्कीम प्राय 3 बছरनि उपरनि थांगा प्राय 5 बছर कासा कासिं दंहा अबनो सावबर अ तैनो अ जागा रहनाय खामतिं बारिनि तैनो अ बर्दुआ रहनाय बरो जन डिपार्टमेंट सावो तिन थां नायखा बिजित खायनायखा आंगारबो किन्तु आं एकदम लो क्वालिटी एवं असक टाइम नांनानै कगिया कायसा कायसा जे प्रोजेक्ट रो गमसक एमन गभर्नमेंट सामग गम स्लुं दं हाके तो मत अनफॉर्चुनेट त चिनि जों साइमानो आगेबो साइफायो जे जागा तै नाङि आरो तै बाय अवेलेबल हो जागै जे जागा तै नाङो आमका तै व्यवस्था खाइजै गं दं गम पूरा डिपार्टमेंट गिल्टी गो डिपार्टमेंट चाबनानै बगैनो जों तिनि आं कब सालायका ब्रो कासे मीटिंग होने ब्रो जों तु फाइले तिनि ब्रो न आं फुने कक साका एग्जीक्यूटिव डीडब्ल्यूएस कक साका गवर्नर एसडीओ बे कक साका बीडीओ बे कक साका बायदे बे खनानि बिसंग तेरे अवेलेबल नि हंके जों नायने ताम खायनाय एक्शन ना जों जस्ट खाफन ब्रो एगेन्स्ट हो जों
अ बर्दुआनो जेसा अबाहायकेन लुकुरकनि सामो तंजागना मोजंजागो लुकुरक तामनि हिनबा चिनि बियाल बिखाता जोंजाल जराव नों तंदि तामनि हिनबा निनि नांमानि जराव जों बुद खानानो अबाहायनो दायित्व नायो बसकांगो स्राम मानथं मायाथंनि दायित्व नों खायदि एडमिनिस्ट्रेशन जे प्रो स्रामो आफ्रो स्रामनि नों उद्बुरन खालाय मानिनाय गे ताबुक जों खास्रांनानि कक एमएलए बिसुत कलैबो ताबुक तुरुक तुरुक सिगाङै दङ आमहाय सुगिया लुकुरकनि लगियो तुइकेरिनो मानथकदन बागै बताबुक साइटकनाय काइसाते खायरकमानि कक्तमा चिनर सफाई सफाइका हेजामारा मुराकामी पोस्ट ऑफिस बालुरबन्द पीएस सिदाई मोहनपुर रो हामारी देबरमा मुङै खरकसा एडुकेशन अनार्स परिचमनि बीए लास्ट इयर किन्तु बिनि साखामिया थांबाय आसमसा मार्केनो ताबुक जीबी साखनायनो कलाइजाक बुकुंति पाइप सरजारक नै तंखा बिनि साखामिया मानि बागैनाय नुखुङो कोन फानो कोई मानलिया तामसानाय चुबाचु नाङै तंखा नुखुङो जेमान साक जरतै चुबाचु को बा नाय जे नायमुं नायखा किन्तु पाइथाक जरा कोनो ताइ लामा करिखा लुकुरकनि थानियावनो ब चुबाचु मा सानका इंकाय चुबाचु सानका बर जीबियो तंतै बिसुराम देबबर्मा 5@h इंके OKHDFCBANK बैंक ओ जगाव नरकिचा इंको चुबाचु खाइमाने रक चुबाचु रखबाय दिहनि साखलायखा बिदिनो खुंनि बरक आव कक्रै नरक चिनि कक्तिरबा फर कक सहरनि बनो चुबाचु खलाय माननाय इंकाय आबनि यागुला ताइ काइसा कक्तमा काहाम तंगो जे इंकोनि हस्टेलनि हाउस फादार सेबकनि बागै 14,000 बेतन होनाय इंलिश मीडियम बैकग्राउंड 12 पास फानो सुगनाय इंकाय बरक कक सहरि मानो ताइ आबनो कारिबाहिनो फोरोंनाय खरकथा टीचार नाङै दङ टीचारनि बागै हिंकाय बेतन 9,000 इंगानो बरक जेदिन जे हानि थाङैनाय फोरोंनानिबा किन्तु जे इंको हस्टेलनि फादार हिंकाय बतो सब समय रगै मा तंनाय आबन बागै अ पोस्ट काइनि आनिया फाव ताबुक सकायका नरकिसे कक सहर बायदि दिननि बिसिङो 9366372164 अ नाम्बारनि बिसिङै फरिके जरानि कक पान्दनि पाइथाक गो काइसे कक्तमा काहाम जे आं बार बार चिरिखबै फैमानि राजनीति हलाइमां जोंबा बसक मानलायनो दफा दफा हलाइमां बसकबा दफा हामकरा किन्तु नों साकबाय थांले बुयो हामनानि सापानो खोदा खलाइका आबुगै फाइदिसिनि जागा कलाइ तम जागारगो को तै केरिफ्रु सरकारा तैसानानो बसलै केरिखे बसलैनि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट दवानो इंका बायथांनि जागा जे तंखे करि इंका बुइनि लिस्ट फाना नावैनाय खलाइके ओ त्रिपुरा हांखा रांसाखा और वो हाव माइसलाम कलाइखे ताउबो आसाई तंखो बथाय रई तंखो आबगै बायथांनिया खमै बासामै बाक्सनो साखिरि खाइनि हिंखबा साखिरि मै सानि खलाइनि साखिरि माथो दै फाना जरा तंखबा खलाइदि निंकाय माले निनि उंनाय बथाय आबके बो बुइ सेगित लांगला आबगै न बुइतु खाइनो मानदाय आमचायो मानदाय सनिर्भर खलाइनि बागै माने मानदाय आमचायो ताइ फातारि मैगेथों फातानि आ फातानि मांस तु बन नागिर जात खलाइनि बागै काइसा साखथार मौना हारि दङ तिप्रा दफा मथा गे TDM तिप्रा दफा मथा नि साखथार मुं ताइ आरो तिप्रा हाति नि जे स्टल तंगनि बरनि चुबाचु गेताइ चित्रांगन नि काइसा आर्ट नि को आर्ट स्कूल नि चुबाचु बाय तिनि काइसा पांडा संसा जाखा मानदाय नि को खरां कम्युनिटी हॉल बसकांगो मैकितन फुनुक मुं ताइ फालमानि पांडा ओ पांडाव तिनि कक नारनाय ताइ पांडानि नारवा करांनि थांमान जायखा इंको सुपरिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज देबबर्मा मानजागैखा इंको UTF नि इंगैनाय TTADC नि एडिशनल CEO बुडिलियन रांखल हास्टेनि कथमा सैखरं इंको रोहितचंद्र देबबर्मा ताइ कक बरकनि रुतुकृक गोरों बिनय देबबर्मा न खबै आरो नि TDM नि मथा संजाफां सजल तिप्रा देबबर्मा ताइ आसुफां जितेन्द्र देबबर्मा संरक पान्दानि बिसिंताइ तिनि चेराइ रकनो आर्ट खलाइनाय कम्पिटिशन खलाइनाय प्राइज माने पान्दा संजाखा
তাই বনি সাকথার মুম্বাই বই মুখে কাইনা মোসংখে বর্ণ বস্তু বাসনাই হিনি সাবি খানারকা ইনকা তাই তিনি পান্ডানো লজি মানি পান্ডাও কিসা খানানি বাদি কক কক kreng rohi chandra burma samani kok Ngay kapal tadi bukuk cong om kita entah kita nak phone naik mana video kisah disturb boleh thaka sengala tadi di wabuk khair mana tobe tini kereng jagawa kolom mani jarawa tei kecang kharmani pandarago seng pai sobai mankha ngay amno karibo cini je tabuk o satung jarawo katilanya bagi borok munisho thupi hunglayo sati hunglayo chasma thuplayo haipare yoklia je borok ko phatara ongkhar nango jodi ongkhya isu bungke ongkhya tongra di 10ta simi 3ta 4ta jora o jora belai khe tungui tongmaikha Cherai rok te bolumnai bari rok bolumnai bura rok bolumnai je kebel borok bolumnai tai bura rok haino lumnai sanai lumtuk satuk tin kebang ma bemar doctor ko porong lainingui tongmaikha abui nogono lebo butui eba thendri butui sorbot nungui tongbaija gradi bosakni tuirani dehydration nungui mano kiwo kebau ngi mano bokrok sawi mano bohok sawi mano ingkai norni bokrok mihimui nai derawi mano ingkai AC genang rok si AC o tongano fan genang rok fan tola tongano dalang tola tongano je borok rok nok kerei kebai ini tongnai rok borok bak tola wo phano eba tui tu kui bosagri kisimisui tongbai geranan baginai kobok mung ya pharinyo tin joran ko panorama kholop sinai pia batabuk lama rogo rang ganang rok geto koma thanda nanglayo koma narkra dab nanglayo phol phokla chalayo mom phol man thogo ngui tongo haipano phatara ongkhor gre tongar khen chanai o koyekdin 29 kilo 30 1 o 2 din tebo satung tuna tongkho tini tung maringkha go 38 degree rok tungkhara obo belaikhe o jorao no jodi nasigi nai khangka kai belaikhe kutung mani din rok no जों tabung mani tongo oboni hoite yakaknani belaikhe doro ungo hrino tini norno ma samung tamni hinba norok hojak tongkhangkai norok sakkaham tongkhangkai no bebak kaham ungnai aboni bagino o kokno norno ma samani ingkai chini sal tini to election no ti nai kobangma sangbotang jol jibon mission ni ti bahino samung botang kha ingkai social media team ni bekhakti Tripura Pradesh BJP social media team rok tini thanda jol tai sorbot kharka lukorok na abtangno thasingo saka ingkai tini ni jorani kok panda ase kok sawinyo orno basa siwana khana tai se koboni kok ma toi malai phinai hani kobok jaw ang thaigo rutuk tongmani norni bagai tini busuk tungkha hnai tamani sajaka tini tungmari tini belai kheno tungkha gangkai khana bo haino oba hikena tungnai hini saklaikha nobar tibar naikhung ingkai nokha to khana ekdom ko no tongnai tamsane kuchung tongnai tobe ki hasuk jaga rok wati rok waimano kun jaga nokha kosom tongnai gangkai pherang kogi wati waimano kaisi kusu jaga wo tungmani hingke sakao 38 degree nai tolao hingke 28 degree celsius nai tini tungmani hingke 38.4 degree celsius 38.4 degree hingke belai khena tung khatini tai 29.3 degree jora yang tola thangibo thangka 24 ঘন্টা haste ni 29 koti bai dolayo kisase pherang kogi wati wakha ingkai 50 kilometer jora ingko nobar doi ingko cholikha ingka kai tai kubun jela rogo khe ingko wati rok bahani wawi mano hunai hojak khalai jakha tin bagya sing situng jotona hambai